माछ भजा चलती एठी कोबी तरकारी मम्मी संभाली पारा ना कौन तो ये देखो तो ये खाଇବା चलती रोषे तो नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि आसबेरा गोटे ब्लॉग को मु आनी देछि आपण मान गोटे नुआ वीडियो आपण मैंने जल्दी जल्दी देखु आम वीडियोटी जदि आपण मानक वीडियोटी भल लगे ताले फास्ट लास्ट पर्यटन देखिए जदि आपण मानक वीडियोटी भल लगे ताले लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भी भूलिए आसन देखा न्यू ब्लॉग कौन आज रात माछ भजा हो ना कौन हाँ आज चल लुणी माछ भजा चलती रात ना तो देखिए तो समस्ते माछ भजा कटा थुआई भजा हो खेलु बोधे आसने तो कौन हाँ से आसो एबे तो आईसु ए स्कूल आसी जाइछंती आसिक पखाड़ भात को लुणी माछ जो मरुआ माछ भजा पियाज कंचा लंका पखाड़ खाइबार जो मजा थाए ना तापर हूँ चुली पाखे बसिकी आईसु ए खाऊंट पखाड़ खाइबार लगी मुझे से पिठा बसई देछि चुली जलुची पिठा बसई दी चितौ पिठा आदुआ थिला चलची पिठा ये भजा हम आलू बेला अलग भजा हम आउ मूला शिंप बीन अलग भजा हम कहीं बड़ पु खाइबनी मैंने मिसईक भाजिले से आयुष ए खाइबार लगी आयुष खाइदे जल्दी जल्दी आज कौन रोषे हो मम्मी अच्छा कोबी हेटी बस पड़ी ना मुझे कोबी हेटी पकई सब कटाकटी पियाज कटाकटी आलू कटाई अदा रसुण छड़िया आज कौन हम जो कोबी तरकारी ना कौन सादा डाली थी तो अभी देखिबार तो समस्ते एठी कोबी तरकारी मम्मी कर थोई देछि आठी डाली डाली सादा डाली आउ चल देखिबा मम्मी से कौन माछ भजाउजी करछि कौन देखिबा आसी चल मम्मी कौन माछ भजा चलछि तब देखिबा तो माछ भजा चलछि एठी से जो तरकारी होला ना एना साथी छाड़ देली बोले ए सांगे सांगे सरला एटा को माछ रोई माछ ना तब रोई माछ भजा चलछि देसी रोई तब देसी रोई माछ भजा चलछि दीपर हेल्ले खिया टी पर हाँ अच्छा हाँ राउंड पीस गरम पानी बसैलु कौन माछ सरीगला ना चल छात उपरु थर जो टांकीटा सफा हम हाँ टांकी सफा हम हाँ चल तो अभी बाबा कौन है पूरा अपरिष्कार पूरा ना किसी तो पानी खाली कर दबा पानी केते अछि पानी अल्प टांकी देखाउनी हम बथरे ता टांकी भीतर कोन पड़छ ना को सोमबली से पटे को बडे फांको थिबो बसै जो फांको बडा एबडे पानी सब काट दो ना माने पानी कम बढ़ा ना बढ़ा कौन देबी से एटा न एटा हबो एटा हबो से बड़ डंगटा जो अछि सेटा आनदेले होबनी काडी होबनी बड़ डंगी काडी हां मजा आइ दियो कोन हां केते समय अछि ओदे केतेटा अछि गोटिए से गोटिए खाली रूम भासछि रूम भासे केते पड़थला ना छिंचो तरह की माने बाहरला सब पहरन पानी खाली सेई दिनटो आ दिनटो सारा हुनी पानी एतो पानी तो इथरे नाही किछि बिछि शिउली बसै छत ना हां ब्लीचिंग पके दाबी ब्लीचिंग पकेबा सफा कर टांगीटा पूरा केबड सफा इन तो टांगीटा सोमवारी एते सोमवारी ले बाहरला रोदे हां बाहरला बादरे देखि देखि देखो ना तो भासुची मौली गुड़ा अधिका तोरे फोपड़ा छलानी ओ पानी तो जाउ अरे पर पानी आसे सब खाली करी
ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ଦେଖେ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭାଳି ବାହାରିଲା ନା କ'ଣ ଏଇଠି ବାହାରିଲା ପୁରା ଇଏ ମରିଯାଇଛୁ ବୋଧେ ନା ଟିକେ 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 ଯାଉଛି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ବାହାରୁଛି ଆମ ଟାଙ୍କି ଭିତରୁ ପୁରା କେତେ ସମ୍ଭାଳି ବାହାରିଲାଣି ଏଇଠି ଏତକ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ବାହାରିଲାଣି ଏଇଠି ଆଉ ଏପଟେ ବାହାରିଲାଣି ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି କହିପାରିବିନି ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଏତେ ସମ୍ଭାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ସେପଟୁ ଏପଟେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ଭାସି ଦେଖୁନୁ ମମି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ନା ରେ ବାହାରିଲା ନା ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ଭିତର ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ସେ ତ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଆଇସ୍କୁ ବାବା ଚଢ଼ିଥିଲେ ସଫା କରିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ଯାହା ଏମିତି ପହଁରା ମାରିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ଏବେ ଟାଙ୍କି ଭିତର ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳ କୂଅ ପଟେ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ଭିତର ପୁରା ପାଣି ହଉ ପାଣି ମାର ଏଥରକ ପାଣି ମାର ଚାରିପଟ ଚଲେଇବା ପାଣିଟା ଆମ ବାରିପଟ ଇଏ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ମାସିକିଆ ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ ପାଣି ପକେଇବ ପୁଅକୁ କହ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚାରିପଟକୁ ପାଣିଟା ଛାଟିଦେବା ଏଇ ନାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିଟାକୁ ଚାରିପଟକୁ ଛାଟିଦେଲେ ଯାହା ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା ଥିବ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଲା ହଁ ନା ଚାରିପଟ ପାଣିଟା ଏଥରକ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ସଫାସଫି ହେଇଗଲା ସବୁ ସରିଲା ମୁଁ ବାଇକ କରିକି ହାତ ଗାଧୋଇଛି ହଁ ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ଣୀଟା ଏବେ ସଫା ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ପୁଣି ନା ପୁଣି ମଇଳା ପାଣି ବାହାରିଲା ବ୍ଲିଚିଂ ପଇଲା ବିଚିଂ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ପକେଇଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବ ନାଙ୍କ ରହୁଛି କି ଚାରିପଟ ତ ରହୁଛି ତ ସିଧା ତ ରହୁଛି ସେ କାହିଁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଛି ଛାତ ସେ ସେଇଠି ରହିଛି କୋଉଠି ଏଇ ପୁଷ୍ପା ହଁ ଅଛି ସାନ ପାଇଁ ମତେ କହିଲା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନହେଲେ ରଖିଦେଲି ତା ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆୟୁଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଏଠି ବସିବ ବୋଲି ଉଠିକି ପଳେଇଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି ଦେଶୀ ରୋଇଟା ଆଉ ଏଇ ଦେଶୀ ମିଟିକାଳ ଯେଉଁ ମାଛ ବା କହୁଥିଲ ମିଟିକାଳ ହଁ ହଁ ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ତ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପେଟି ବାହାରିବନି ଆଉ ଆୟୁଷ ବି ଖାଇପାରିବନି ଏଇ ମାଛ ଆଉ ତାକୁ ତ ଲୁଣି ମାଛ ଭଲ ଆଉ ଦେଖିବା ଆୟୁଷକୁ ଏତେ ଜୋରେ ନିଦ ମାନେ କାନ୍ଥରେ ମାନେ ଆୟୁଷକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମା କିଲୋ ଶୋଇନଥିଲୁ ନା ଶୋଇନଥିଲି ଆଉ ନା ବା ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆର ବ୍ଲଗ ରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।